Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o majnanju, odnosno o rudarenju kriptovaluta. Do sada je nekako bilo uvaženo da rudari imaju neke skupe mašine, da su to neki ogromni pogoni koji vrijede milijune i troše jako puno struje. Međutim, možete i vi majnat, odnosno rudariti kriptovalute već sa svojim laptopom. Naravno, neće biti strašno profitabilno, ali je moguće. Znači, postoji sve u rangu od vašeg laptopa na kojeg trenutno imate, pa do skupih mašina kakve ovdje sad vidimo, koje su specijalizirane za rudarenje. Osnovne su dvije skupine s čim možete rudariti kriptovalute. Jedna su specijalizirani uređaji koji su namijenjeni i izgrađeni i konstruirani samo za rudarenje kriptovaluta i ne rade ništa drugo nego rudare kriptovalute. To rade puno bolje nego obični kompjuteri. Međutim, možete i sa računalima koji imaju malo jače ili slabije grafičke kartice. Znači, grafičke kartice su one koje isto mogu rudariti i s njima se može isto tako rudariti kriptovalute. I sad proći ćemo u ovom videu malo u detalje koji su i što su i gdje ih možete nabaviti. Evo, recimo, jedna od stranica je ovaj tu Coin Mining Central, gdje vidite tu su vam poredani svi ti uređaji, imaju različite su cijene. Kod njih je najvažnija ova tu oznaka snage, a to su ovdje recimo TH, znači terahašis u sekundi. Koliko on može heševa, odnosno koliko može napraviti tih komputacija, izračunavanje heševa ne bi li pogodio blok, odnosno ne bi li izračunao točan heš za blok da dobije nagradu bloka. Kako se vrši to rudarenje i šta oni uopće rade? Znači, u Proof of Work, to je onaj način rada kako se rudari Bitcoin i cijeli niz drugih kriptovaluta, za razliku od Proof of Stake što smo vidjeli u mom videu o Etheru. Znači, kod Proof of Work tu rade rudari i šta oni rade? Oni zapravo traže određenu točnu hash funkciju koja je potrebna da se zaključa pojedini blok. Sad to traže tisuće ljudi u svijetu ili stotine tisuća ljudi sa svojim mašinama i onaj ko prvi nađe zaključa taj blok s tim hashom, s tom kriptografskom nekom funkcijom i on za to dobije nagradu za taj blok. Kod Bitcoina je to preko 3 Bitcoina je nagrada za taj jedan blok. Znači, taj jedan čovjek koji to uspije zaključati, koji to prvi nađe, ili jedan pool, više ljudi, oni dobiju tu nagradu i podijelaju među sobom, ili ako je to jedan, onda uzme cijelu nagradu. Znači, 3 Bitcoina su već, 300-400 tisuća dolara. Znači da je jako su ljudi zainteresirani da to majnaju. I sad, što imate jaču tu mašinu, što ima više ovih heševa u sekundi, to je naravno veća šansa da ćete nešto i da ćete pogoditi to što treba, tu funkciju, i da ćete dobiti tu nagradu. Vidite da ih ima već jako jeftinih, od 200 i nešto dolara, koji naravno imaju puno manju. Kod izračunavanja ima tu puno faktora, ali evo, načelno kod izračunavanja koja vam se isplati kupnja te mašine, imate posebne kalkulatore gdje vi možete doći do toga da stavite u kalkulaciju, morate ubaciti naravno trošak struje, zato što oni dosta struje troše i to nije zanemariva stvar. Znači, vama će biti u kalkulaciji ubačen trošak struje, bit će vam cijena tog uređaja koji ste morali inicijalno kupiti ili nabaviti i bit će vam njegova snaga u terahešisima, odnosno u heševima. Kad to sve zajedno stavite u kalkulaciju, vidit ćete koliko ćete dobiti tih tokena, koliko on može izmajnati tih tokena i vidite zapravo koja je cijena tih tokena i pošto ih možete prodati. Recimo na ovoj stranici, tu gore gdje vam je u adresi vam piše, možete vidjeti kalkulator za rudarenje sa Nvidia ili AMD grafičkim karticama ili ASIC uređajima. To su specijalizirani uređaji samo za majnanje najčešće Bitcoina, ali i drugih kriptovaluta. Pa onda možete vidjeti da ovaj tu recimo košta $8.900, da mu je profit u 24 sata ako majna ovaj Mimblewimble coin.
tu kriptovalutu, onda mu je profit $19, da će se sam isplatiti za 15 mjeseci, da je algoritam po kojem on radi taj i taj i da mu je hash rate taj i taj. Znači, tu su vam najbitniji parametri i vi sad tu možete odlučiti, ok, ja hoću kupiti tog ili hoću kupiti, ne znam, Nvidia, tu mi je možda malo jeftinije, tu možda mogu već za, evo ne znam, za $500 mogu dobiti ovu tu grafičku karticu s kojom ću moći onda recimo majnat ovaj tu token koji se zove Nexa, odnosno coin. Da vam kažem ukratko što su tokeni, što su coini. Kad majnate, gotovo uvijek majnate coine, ne majnate tokene. Tokeni su digitalne valute koje žive na nekom blockchainu, a coini su kriptovalute koji imaju svoj blockchain. Dakle, Bitcoin ima Bitcoin blockchain i on je coin, ali nekakav Chainlink živi na Ethereum blockchainu, on je token. Uvijek se majna samo coin jer oni imaju svoje blockchaine i ti blockchaini rade na konsenzusu proof of work, što znači da trebaju rudari i majnanje. Dakle, govorimo o coinima. Ovo su coini, Nexa, Grim, Ravencoin, Cortex i tako dalje. I sad tu imate, obzirom da tu postoji puno parametara, znači koja je snaga, koja je cijena, koja je potrošnja struje, koliko vi plaćate struju, kad će vam se to sve isplatiti, koji je algoritam naravno i koju ćete kriptovalutu izrudariti i koliko ona naravno košta. Kod ovoga imate znači više kalkulatora, evo recimo na stranici What to Mine možete raći po algoritmima, znači ne rudare se svi tokeni jednako sa istim algoritmima, nego za svaki token, odnosno za svaki coin postoji poseban algoritam. Neki su, može ih biti više sa jednim, ali uglavnom ima ih jako puno. I sad vi tu možete izabirati po svakom od ovih kolika vam je, možete vidjeti kolika će vam biti profitabilnost ako idete sa jednim, drugim ili trećim. Evo ovdje recimo kod ovoga kaže da će vam profitabilnost biti u 7 dana 681%. To sve jako ovisi o tome da li ćete izabrati strategiju da te coine koje ste izmajnali prodate odmah po cijeni koja je tada kad ste to izrudarili, ili ćete ih držati i čekati da oni eventualno narastu pa onda zaraditi još više. To su sad strategije koje mora svak za sebe odlučiti. U osnovi vi kad se odlučite ići rudariti, vi zapravo tu važete da li vam je bolje taj novac uložiti u tu opremu i u to cijelo sklapanje toga i upogonjavanje toga i trošenje struje i eventualno zarade od izrudarenih tokena, ili možda preskočiti sve to i jednostavno uložiti taj novac u taj neki token za koji mislite da će mu cijena narasti. To je nagađanje i to je teško znati unaprijed naravno, ali ljudi rudare i ne samo zbog čistog profita, nego je to i vid nekog hobija i opće entuzijazma oko kriptovaluta i oko tog cijelog prostora, pa onda i to još jedan dodatan vid koji nemate ako samo ulažete. Cijeli proces tog cijelog rudarenja je takav da vi izaberete si, na primjer, nakon što ste istražili što zapravo želite, koji bi vam bio profitabilan, odete na neku od ovakvih stranica, izaberete si neki, to se zove rig, taj uređaj, ili kupite gotovi, ili si sami složite sa grafičkim karticama ako to znate, ili kupite neki laptop ili kompjuter koji ima tu grafičku karticu koju ste našli da bi mogli s njom nešto raditi. I onda kad izaberete ovaj uređaj, vi ćete vidjeti da on može majnat pojedine tokene, najčešće samo jedan, ali u nekim slučajevima vi s jednim uređajem možete majnat i više njih. Više tih tokena, evo recimo ovaj tu uređaj košta $336, zove se tako i tako, on sad ima neke svoje karakteristike i s njim možete u isto vrijeme majnat i Litecoin i Dogecoin i ovaj Aleo. Neće biti to 3 puta učinkovitije nego da majnate samo jedan, ali ako dobro posložite i konfigurirate možete zaraditi više zapravo, naravno, jer ćete prodavati i Litecoin i Dogecoin i ovaj tu i možda neki od njih ode u nebo pa ćete onda još bolje proći.
To je što se tiče toga, znači jednom kad ste nabavili takav uređaj, kad ste se odlučili da želite da vam potrošnja struje u redu, da vam je cijena u redu i da ono što ćete izmajnat može opravdati vašu investiciju, vi ćete ići ćete naravno na sve ove kalkulatore, ali morat ćete onda sebi instalirati nekakav software, odnosno nekakav operativni sustav koji će vam omogućiti da na svojem računalu, bilo Windows ili Apple, da vi to da upogonite taj uređaj i da počnete majnat. Ima ih jako puno, ovaj jedan je nekakav poznatiji, onda ovaj tu. To su vam sve znači, operativni sustavi koji vam pomažu da s njima majnate. A još jedna bitna stvar, kad krenete sa rudarenjem, vi ćete se morat uključiti u neki pool. Šta je pool? Pool je kad se više ljudi udruži da zajedno rudari. Zato što ako bi išli sami rudariti i vi ste toliko mali i zanemarivi u cijelom tom prostoru gdje puno ljudi i mašina i firmi rudari, da šanse su vam jako male da sami nešto napravite, odnosno bit će vam zarada puno manje. Zato se ljudi udružuju u poolove, znači to su bazeni zajedničkih ljudi koji majnaju i onda oni zajedno ukupno imaju veću šansu da nešto zarade i uvijek neko iz tog pula nešto dobije i onda se to dijeli na cijeli pool i vi zapravo možete onda tu puno više i kontinuiranije ostvarivati neku zaradu nego da ste sami. Postoje varijante i da ste sami, mislim da ću možda i o tome neki video posebno napraviti ili imam neku ideju, ali za sada ajmo reći da ćete se priključiti u poolove i sad tih poolova ima više, evo ovdje ima poolove i za ove i za stotine njih, za stotine različitih i ovih algoritama i za stotine različitih posebnih kriptovaluta koje ćete s njima majnati. Evo, znači vi ćete najbolje krenete istraživati koji su vam u vašem nekakvom cjenovnom rangu prihvatljivi rigovi, odnosno uređaji za majnanje, da li želite recimo neki skuplji ili želite se posvetiti čisto početnički, možete početi i sa svojim laptopom, kažem na primjer Monero. To je još jedna kategorija koja je onako malo manja, ali evo čisto da znate, Monero i neke druge kriptovalute su rekle mi nećemo da se nas majna sa ovim uređajima koje neko proizvodi. Mi hoćemo biti neovisni, hoćemo dati što većem broju ljudi da majna i mi dozvoljavamo da majnate sa svojim CPU-om, znači sa centralnim procesorom od kompjutera. Svaki kompjuter ima centralni procesor koji obrađuje računalne neke operacije i Monero je rekao mi ćemo se fokusirati na to i mi ćemo dozvoliti svima. Znači vi možete već danas, postoji takva cijela kategorija, samo da ih nađem, evo recimo CPU, postoji cijela kategorija tokena koje možete, odnosno coina koje možete majnati sa svojim procesorom. Znači ne morate kupovati grafičke kartice, nego sa procesorom, naravno bolje da je procesor jači, ali evo postoji. To je nakon za sada marginalno i nije pretjerano bitno, ali htio sam vam spomenuti jer je to dio cijele priče. Znači jednom kad odaberete s kojim ćete se uređajem krenut, da li je to uređaj koji ste kupili ili koji ste konfigurirali ili koji već imate, doći ćete na kalkulator, vidjet ćete s kojim uređajem raspolažete, kolika mu je snaga, koliko troši struje, koliko vam je povrat investicije, koji algoritam podržava i koji ćete coin majnat. Naravno onda je tu važno i koliko ćete to coina izmajnat i koja je cijena tog coina i onda ćete se morati odlučiti da li ćete to odmah prodavati ili ćete prodati samo onaj dio da vam pokrije troškove struje na primjer ili da vam amortizira dio uloženog u uređaj. Nakon toga morat ćete posložiti, morat ćete se odlučiti za neki operativni sustav koji će vam to sve upogoniti i na kraju ćete se priključiti nekom od ovih poolova gdje ćete onda dijeliti zaradu sa ostatkom ljudi iz tog poola i morat ćete dnevno, nećete morati, ali dnevno bi bilo dobro da onda gledate, da pratite kako vam to sve radi, koja je cijena tog coina, kako performa na tržištu, da li se možda isplati preći na neki drugi. U nekim slučajevima možete više coina majnati s jednim uređajem koji podržavaju taj algoritam i tako da ima jako puno parametara, morat ćete se informirati oko toga.
Ali evo, ja ću vam ostaviti u opisu ovog videa linkove na ove neke najpoznatije stranice gdje možete krenuti i vidjeti, informirati se o tome od kud krenuti i kako izračunati što vam je uopće isplativo. Evo, to bi bilo ukratko o rudarenju kriptovaluta koje možete krenuti već sa svojim laptopom i ne morate imati milijunska ulaganja kao što imaju to velike firme. Možete i Bitcoin isto možete njega rudariti, naravno bit će puno manja zarada, ali moguće je. Ako želite pratiti novosti iz kripto svijeta, na portalu Kripto Dnevnik imate novosti na našem jeziku, vijesti iz kripta, imate intervjue sa nekim važnijim istaknutim ljudima iz kripta, imate kolumne, analitiku i ostalo. Ja ću vam ostaviti link na ovu stranicu, to je kriptodnevnik.com. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!